अल्लाहने नामથી જે રહમાન અને રહીમ છે. આજની તારીખ મંગળવાર 5 જાન્યુઆરી 2021. આજનો દર્શ 17. શૈતાન ઇન્સાનનો દુશ્મન છે. શૈતાન ઇન્સાનનો દુશ્મન છે. Nous sommes le mardi 5 janvier 2021. Dars 17, leçon numéro 17. Satan est l'ennemi de l'homme. આજનો દર્શ આપણે ઇમામ સજ્જાદ, ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલામને હદિયો કરીએ છીએ. ઇમામ સજ્જાદ કોણ હતા? ઇમામ સજ્જાદ અલૈહિસ્સલામ સજદા કરનારના સરદાર હતા. તે લાંબી ઇબાદત કરીને શૈતાનને દૂર કરતા હતા. Nous dédions la leçon d'aujourd'hui à Imam Sajjad alayhi salam, notre quatrième imam, celui qui était le maître de la prosternation. Il faisait le ibadat, il faisait l'adoration et éloignait Satan. ખરેખર આજનો દર્શ નાજુક વિષય છે. નાજુક વિષય, ça veut dire sujet délicat. La leçon d'aujourd'hui à propos de Satan est vraiment un sujet délicat. Najuk vishay. Allah subhanahu wa ta'ala, surah 7, ayat 27 ફરમાવે છે, હે આદમની ઓલાદ, શૈતાન તમને ન લલચાવે જેવી રીતે તે તમારા પિતા અને માતાને જન્નતમાંથી બહાર કાઢ્યા હતા. હે આદમની ઓલાદ, શૈતાન તમને ન લલચાવે જેવી રીતે તે તમારા પિતા અને માતાને જન્નતમાંથી બહાર કાઢ્યા હતા. Coran 7:27. Ô enfants d'Adam, alayhi salam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères. Shaitan લોકોને અલ્લાહથી દૂર કરશે. Shaitan લોકોને અલ્લાહથી દૂર કરશે. Satan détournera les gens d'Allah. Shaitan ઘમંડી હતો, તે જનાબે આદમ અલૈહિસ્સલામનો સજદો ન કર્યો. શૈતાન ઘમંડી હતો, તે જનાબે આદમ અલૈહિસ્સલામનો સજદો ન કર્યો. Satan était arrogant et ne s'est pas prosterné devant Adam alayhisalam. શૈતાન કહ્યું, અલ્લાહની શક્તિથી હું બધા ઇન્સાનોને લલચાવીશ. શૈતાન કહ્યું, અલ્લાહની શક્તિથી હું બધા ઇન્સાનોને લલચાવીશ. Satan dit que je tenterai tous les êtres humains par la puissance d'Allah. પહેલા શૈતાન એક ઇબાદત ગુજાર હતો. પહેલા શૈતાન એક ઇબાદત ગુજાર હતો. Auparavant, Satan était un adorateur d'Allah. જે કુરાન જુએ છે અને વાંચે છે તેથી શૈતાનને બહુ જ મુશ્કેલી થઈ છે. જે કુરાન જુએ છે અને વાંચે છે તેથી શૈતાનને બહુ જ મુશ્કેલી થઈ છે. Celui qui regarde et lit le Coran, cela est insupportable pour le diable. શૈતાનથી બચવા માટે સૂરે નાસ અને ફલક પઢો. શૈતાનથી બચવા માટે સૂરે નાસ અને ફલક પઢો. Lisez સૂરે નાસ et ફલક pour échapper au diable. શૈતાનની જાર. શૈતાનની જાર, ça veut dire les pièges de Satan. શૈતાનના હથિયારો. શૈતાનના હથિયારો, ça veut dire les armes de Satan. શૈતાનની જાર, les pièges de Satan. Commande, ça veut dire l'arrogance. Kanjus ou lob. Kanjus, ça veut dire avoir. Itcha. Itcha, ça veut dire l'envie de. Gusso. Gusso, ça veut dire la colère. Vasna. Vasna, ça veut dire la luxure. Ares. Ares, ça veut dire la paresse. Lalet. Lalet, ça veut dire la tentation. Koti Sundarta. Koti Sundarta, ça veut dire la fausse beauté. Pastavano Divas. Pastavano Divas, ça veut dire le jour de regret. Quran Sharif ma, surat 23, ayat 9. Al-Mu'minun ma, Allah ફરમાવે છે, પછી જ્યારે કોઈનું મૃત્યુ થઈ છે ત્યારે તે કહે છે, મારા રબ મને પાછો દુનિયામાં લાવ. પછી જ્યારે કોઈનું મૃત્યુ થઈ છે ત્યારે તે કહે છે, મારા રબ મને પાછો દુનિયામાં લાવ. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre. ત્યારે ઇન્સાન માટે પસ્તાવાનો દિવસ હશે. પસ્તાવો, ça veut dire regret.
pesta no divas, le jour de regret. Insano na mal, bantegeyase. Les actions des humains seront bouclées. On ne pourra plus revenir en arrière. Surat Trevis ayat so al-mu'minun ma ala farmavece. Jiti hon saru kam kari pacho avo. Yani insan kayece ke mana pacho dunia ma moklau jiti karen hon saru kam kari pacho avo. Pour que je puisse faire de bonnes actions et revenir. Aznadar sama aprejoya que Shaitan aproketlo kato dusman se. Nous avons vu aujourd'hui que Satan est notre pire ennemi. Apone ushar rehevanu se. Nous devrons rester intelligents et ne pas être attirés par la tentation de Satan. Maintenant, nous allons faire la dictée. Gujratina Ashabdolako. Écrivez ces mots en Gujarati. Alors, la première phrase. Hey dosto. Hey dosto. Janri lio. Que shaitan tamaro katro dushman se. Hey dosto, janri lio que shaitan tamaro katro dushman se. Traduction. Sachez que Satan est votre pire ennemi. Deuxième phrase. Te tamone karab chijone sari dekharshe te tamone karab chijone sari dekharshe. Il vous montrera les mauvaises choses en bonnes. Ensuite, Quran Sharif paro, Shiko ane amal malavo, Quran Sharif paro, Shiko ane amal malavo. Lisez, apprenez et mettez en œuvre le Coran. La suite. Quran Sharif ni tilawat thi shaitan ne garthi dur karo. Quran Sharif ni tilawat thi shaitan ne garthi dur karo. Éloignez le diable de la maison en récitant le Coran. Jo tame Allah ne bagidaro apsho to tamaru tekanro jahannam hase. Jo tame Allah ne bagidaro apsho to tamaru tekanro jahannam hase. Si vous donnez des partenaires ou des associés à Allah, votre demeure sera l'enfer. Allah ni rahmati kabi na umid natasho. Allah ni rahmati kabi na umid natasho. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Alors, la première phrase. Hey dosto, janri lio, que shaitan tamaro katro dushman se. Hey dosto, janri lio que shaitan tamaro katro dushman se. Traduction. Sachez que Satan est votre pire ennemi. Deuxième phrase. Te tamone karab
Karab, Tijone, Tijone, Sari, Sari, Dekarche, Dekarche, De Tamone, Karab, Tijone, Sari, Dekarche. Il vous montrera les mauvaises choses en bonnes. Ensuite, Quran Sharif Paro, Quran Sharif Paro, Shiko, Shiko, Ane Amal Malavo, Ane Amal Malavo, Quran Sharif Paro, Shiko, Ane Amal Malavo. Lisez, apprenez et mettez en œuvre le Coran. La suite. Quran Sharif, Quran Sharif, ni tilavat thi, ni tilavat thi, shaitan ne, garthi, dur karo, Quran Sharif ni tilavat thi, shaitan ne, garthi, dur karo. Éloignez le diable de la maison en récitant le Coran. Jo tame, Allah ne, bagidaro, apsho, to tamaru, teganro, jahannam hashe, jo tame Allah ne bagidaro apsho, to tamaru teganro, jahannam hashe. Si vous donnez des partenaires ou des associés à Allah, votre demeure sera l'enfer. Allah ni rahmati, kabi na umid, notasho. Allah ni rahmati, kabi na umid, notasho. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Tamo ketli bulo karya. Bulo, ça veut dire faute. Jo tamone bodo avario to abinandan. Abinandan, ça veut dire félicitations. Mubarak. Mubarak, ça veut dire toutes nos félicitations. Sabash. Sabash, ça veut dire bravo. Kamiabi. Kamiabi, ça veut dire succès. Toi, Azneders, Shaitan Nijar. Shaitan Nijar, ça veut dire les pièges de Satan. Shaitan Nahatiaro, ça veut dire les armes de Satan. Satma Marine, après doa karye, que Maboud, Amaru Imane, Fazat Marak. Oh Allah, protège notre foi. Shaitan Navasvasati Amne Bachao. Protège-nous des tentations de Satan. Alul Bet al-Islam ni Mohabbat Amara Dilo Mabakirak. Garde notre amour pour nos Ahlul Bayt alayhi salam, la sainte famille du prophète. Aniamone motnade jansudi tu amarati rajiteja. Et n'éteins pas notre vie jusqu'à ce que tu sois satisfait de nous. Ya Rabbal Alamin. Oh le maître de l'univers, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Oh mon Dieu, envoie tes bénédictions sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa sainte famille. Wassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.